वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के ॿिए हिसे में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं वफ़ाक़ी बजट के हवाले से। वफ़ाक़ी सरकार बजट 2025-26 जेकी आहे उहा पेश करे छॾी आहे, जिन में तजवीज़ूं भी शामिल आहिनि ऐं अहम जेके शयूं आहिनि उन ते अॼु पाण प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। वफ़ाक़ी सरकार टोटल जेकी आहे उहा 17,573 अरब रुपयनि जी जेकी बजट आहे उहा पेश कई आहे ऐं इन हवाले सां जेको खसारो ॿुधाए पियो वञे उहो 6,501 अरब रुपया आहे। ऐं जेकॾहिं पाण ॻाल्हि कयूं त जेके असांजो कर्ज़ु वरितल आहे ऐं व्याज जी मद में जेको असां कर्ज़ु अदा कंदासीं उनजो जेको तख़मीनो लॻायो वियो आहे उहो आहे 8,207 अरब रुपया। गॾोगॾु हिन बजट में 500 अरब रुपए जा नवां टैक्स भी लगाए विया आहिनि। पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त आख़िर हिन बजट में आवाम जे लाइ छा आहे। खीर खां वेंदे फर्नीचर ताईं जेकी शयूं आहिनि उहे महांगियूं कयूं वयूं आहिनि। यूट्यूबर्स ते फ्रीलांसर्स ते बि टैक्सिस जेके लॻाइण जूं तयारियूं कयूं पियूं वञनि। ऐं गॾोगॾु इहा ख़बर भी साम्हूं आई आहे त गर्दिशी कर्ज़नि ते ज़ाब्तो आणण जे लाइ हुकूमत बिजली बिलनि ते 10% सरचार्ज लॻाइण जो जेको मनसूबो आहे उहो बि तयारु करे वरितो आहे। जेकॾहिं पाण ॾिसूं त PSDP जेको डेवलपमेंट फंड आहे, दुनिया जे अंदरि जेको डेवलपमेंट सेक्टर आहे उहो इलाही इंतिहाई अहम सम्झो वेंदो आहे। दुनिया डेवलपमेंट जे लाइ सभ खां वधीक फंड्स रखंदी आहे, पर हिन भेरे असां ॾिठो आहे त गुज़िरियल बजट में 1400 अरब रुपया हुया, हाणे वरी 1000 जेको अरब आहे उहो रखियो वियो आहे डेवलपमेंट बजट जे लाइ। यानी 400 जेके अरब रुपया आहिनि उहे कट लगायो वियो आहे डेवलपमेंट। अहिड़ी तरह सिहत जी जेकी बजट आहे उहा बि घटि कई वई आहे, कट लगायो वियो आहे। तालीम जे हवाले सां ॾिसूं त HEC में जेकी बजट पहिरियां ॾिनी वेंदी हुई उहा हुई 65 जेको आहे सो अरब रुपया, उहा हाणे 39 अरब रुपया रखी वई आहे। ऐं इन हवाले जेकॾहिं पाकिस्तान जे माना माण्हुनि जी ॻाल्हि कयूं त असां वटि जेकी गुरबत जी शरह आहे या जेकी गुरबत जी लकीर हेठि माण्हू गुज़ारनि पिया, 44.7% उहो अवाम आहे जेको गुरबत जो शिकार आहे। यानी 10,79,00,000 माण्हू जेके आहिनि उहे गुरबत जो शिकार आहिनि। अहिड़ी सूरत हाल में हिन क़िस्म जी बजट वापारी जेके असांजा अॻवान आहिनि, सनअतकार आहिनि, उहे कीअं पिया ॾिसनि, आम माण्हू जे लाइ हिन बजट में छा आहे, इन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ते जॉइन किया है ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, पाण सनअतकार आहिनि, अगूणा सदर आहिनि FPCCI जा। उन्होंने ज़ुबैर साहब सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। ग़ालिबन आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, कोशिश करेंगे तो आपसे गुफ्तगू भी करें और इस ये समझ सकें इस बजट के हवाले से। आपको जवाब में बैठा हूं, जी जी आपको जवाब दूंगा। जी जी ज़ुबैर साहब, ये जो वफाकी हुकूमत ने बजट पेश किया है, वफाकी हुकूमत का ये दावा है ये बेहतरीन बजट है और आवाम दोस्त बजट है। सबसे पहले आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप इस बजट को कैसे देखते हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो बजट है मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मुनासिब है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। और इसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, जैसे कि तनख्वाहदार तबके का इन्होंने इनकम टैक्स का रेट थोड़ा सा कम किया है। अगरचे उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर आदमी को चंद हज़ार का फर्क उसमें आता है। और इसके अलावा बाज़ जगह हुकूमत ने टैक्सेस और ड्यूटियों में भी कमी की है, और उससे भी जो है सनतों को पैदावारी लागत जो है वो कम हो जाएगी। और लेकिन जो सबसे मुश्किल चीज़ है वो बिजली और गैस। बिजली और गैस का रेट जो है सब कुछ कहने के बावजूद भी ना ये कम नहीं हो रहा। आम आदमी के लिए बिजली का बिल देना बहुत मुश्किल हो गया है। और जो कम आमदनी वाले हैं, जिसकी आमदनी 50,000 से कम है, उसका तो बहुत बुरा हाल है। उसका ज्यादातर पैसा जो है वो बिजली के बिल में चला जाता है। फिर उसके बाद पहले सबसे बिजली का बिल देता है गरीब आदमी, और उसके बाद फिर खाने पीने की चीजें लेके आता है, वो भी पूरा नहीं होता तो उधार में लेके आता है। तो अभी भी जो हुकूमत, मैं नहीं कहूँगा हुकूमत ने बहुत अच्छा बजट दिया है, ठीक है, एवरेज बजट है। हुकूमत की भी कुछ मुश्किलात है जिसकी वजह से वो और ज्यादा सहूलत नहीं दे सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि अभी इन्होंने मिनिमम वेज का ऐलान नहीं किया है। जी हाँ, मिनिमम तनख्वाह जो थी वो 37,000 रुपए थी, तो मैं समझता हूँ कि इसको बढ़ाना, इस सैलरी को बढ़ाना चाहिए। मिनिमम वेज को कम से कम 45,000 रुपए तक लेके जाना चाहिए। बल्कि हो सकता है तो 50,000 भी करें, लेकिन सनतों के लोग जो है वो शोर मचाते हैं कि वो 50,000 नहीं दे सकते। बहरहाल मिनिमम सैलरी जो है वो हर हाल में 45,000 होनी चाहिए। अभी तक मरकजी हुकूमत ने कोई ऐलान नहीं किया, और सूबाई हुकूमतें तो जो है अपना बजट जब आएगा तो तब उसके ऊपर ऐलान करेगी। और ये जो है, और दूसरा ये कि अभी भी खाने पीने की अशिया जो है वो उनका रेट अभी भी ज्यादा है, कम होना चाहिए। इसमें
سب سے زیادہ جو تکلیف والی بات ہے وہ ہے مڈل مین. جو آڑتی ہے نا وہ چیزوں کو کم نہیں ہونے دیتا, باوجود کہ پیچھے سے پرائسز کم ہو رہی ہیں, لیکن وہ مڈل مین جو ہے وہ اس پرائس کو کم نہیں ہونے دیتا. اس میں ہم کو سب کو محنت کرنی پڑے گی. حکومت کو چاہیے کہ صوبائی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ بھئی قیمتیں کم کرو, اور قیمت نہیں کرے تو حکومت کا کام ہے ان کو جرمانے لگائے. صحیح. اچھا زبیر صاحب, جب بھی نیا بجٹ آتا ہے تو عوام کی نظریں جو ہوتی ہیں وہ اس چیز میں ہوتی ہیں کہ ہمارے لیے کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عام آدمی جو ہے, جو بالکل غریب طبقہ ہے, اس کے لیے اس بجٹ میں کیا ہے؟ کیا اس کی زندگی میں کچھ آسانیاں پیدا ہوں گی یا پھر مزید جو ہیں وہ دکھ بڑھ جائیں گے ان کے؟ میرے خیال میں دیکھیں, اگر کہیں کہ جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی بہت بڑی آسانی نہیں ہے. حکومت نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس میں کہیں کہ اس کو بجٹ کے اندر کوئی 4-5 ہزار روپے کا فائدہ نظر آئے. ایسی کوئی بھی بات نہیں. تو یہ تو جو بھی کم آمدنی والے لوگ ہیں بیچارے جس طرح سے پچھلے چند سالوں سے مشکل سے گزر رہے ہیں, اسی طرح لگتا ہے کہ آنے والا سال بھی اسی طرح مشکل کا سال ہوگا. اللہ جو ہے اس کی جو کچھ بہتری کر سکتی تھی وہ بھی نہیں کر رہی ہے. صحیح. اچھا زبیر صاحب, گردشی قرضے جو ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نیا منصوبہ حکومت نے تیار کیا ہے کہ وہ 10% جو ہے وہ بجلی کے بلوں پہ سرچارج کریں گے. تو کیا اس سے پھر اگر بل بڑھ جائیں گے, 10% اضافی بلز آئیں گے, تو اس سے انڈسٹریز میں بجلی کے بل کیا دیکھیے, حکومت نے ایک جو اور تھوڑا سا کام کیا ہے کہ جو سرکاری ملازم ہیں اس کی تنخواہ 10% بڑھانے کی بات کی ہے. جی ہاں. تو اب سارے لوگ تو سرکاری ملازم نہیں ہوتے, وہ تو چند لاکھ لوگ ہیں جو گورنمنٹ کے پاس کام کرتے ہیں, ان کی تنخواہ ضرور 10% بڑھ جائے گی. جو عام مزدور ہے, فیکٹری میں کام کرنے والا مزدور ہے, دیہڑی دار ہے, اس کی تنخواہ کچھ نہیں بڑھے گی, اور وہ اپنی جگہ جو پرانی مشکلات ہیں اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے, اور اس کا کوئی بہت زیادہ آسانی نظر نہیں آ رہی. سر اچھا زبیر صاحب, یہاں پہ میں جاننا چاہوں گا کہ حکومت نے ایک نیا منصوبہ بنایا ہے کہ جو گردشی قرض ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ 10% جو ہے وہ بجلی کے بلز میں سرچارج کریں گے. تو کیا اس سے پھر صنعتیں جو ہیں وہ متاثر ہوں گی, کاروباری طبقہ متاثر ہوگا اگر 10% زیادہ بلز آئیں گے؟ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے بل کے اوپر 10% حکومت کیا اور ٹیکس لگائے گی؟ جی, سرچارج کرنے کا منصوبہ انہوں نے بنایا ہے. اب یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں بجلی کا کوئی 10% اور ٹیکس نہیں لگنا چاہیے. آلریڈی بجلی اتنی مہنگی ہے. حکومت کیا چاہتی ہے؟ عوام کو مارنا چاہتی ہے, غریب کا گلا گھٹنا چاہتی ہے, کیا چاہتی ہے؟ صحیح. بجلی اتنی پہلے سے ہی مہنگی ہے, اس کے بعد کہیں گے کہ 10% سرچارج لگائیں گے. ان کو چاہیے اپنے خرچے کم کریں. حکومت جو ہے اپنا خرچہ کم کرتی نہیں ہے, لوگوں کو بولتی ہے قربانی دو, تو سب قربانی لوگوں نے دینی ہے. تو حکومت نے کیا کرنا ہے؟ حکومت نے جو ہے وہ اپنے عیش کرنے ہیں اور اپنا گھومنا پھرنا, اپنا بجٹ کوئی کم کرتے نہیں ہیں. جس وقت دیکھو سب لوگ جو ہے پاکستان سے باہر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, اور پتہ نہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ہمارے وزیر صاحب بھی جو ہیں وہ ہر مہینے میں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا جب وہ ابھی وہ سعودی عرب سے آئے ہیں, پتہ چلا ہے کل وہ ابو دھابی جا رہے ہیں, پھر اس کے بعد کہیں اور جا رہے ہیں. بہرحال اس کو چاہیے پاکستان میں بیٹھ کے پاکستانی لوگوں کی مشکلات کو حل کرے, بجائے اس کے کہ دوسرے ملکوں کی سیر کریں. اب بہت ہو گیا ہے, کتنی سیر کریں گے آپ؟ اتنا مجھے تو لگتا ہے بعد میں ایسا ہوگا کہ بعض لوگ ہم سے تنگ آ جائیں گے کہ بھائی یہ آدمی, یہ ملک والے جو افسران اور وزیر اعظم ہیں یہ تو ہر مہینے آ جاتے ہیں. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے آذربائیجان گئے, پھر ازبکستان گئے, تاجکستان گئے, پھر آخر میں آ کے عید والے دن آپ عید سے ایک دن پہلے سعودی عرب پہنچ گئے, وہاں سے واپس آئے تو اب کہہ رہے جی کل ابو دھابی جانا ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو حکومت کو یہ سوچ دے کہ وہ لوگوں کی مشکلات آسان کرے. اور مشکلات تبھی آسان ہوتی ہیں جب آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں, آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ ملک میں لوگوں کی کیا مشکلات ہیں. اچھا زبیر صاحب, آپ تو اگر وزیر اعظم صاحب صحیح جی کچھ بول رہے تھے آپ, کنٹینیو کریں. مہینے میں اگر 10 دن وزیر اعظم صاحب پاکستان سے باہر رہیں گے تو اس طرح سے کام نہیں چلے گا, اور نہ ان کو اندازہ ہوگا کہ پبلک کی کیا مشکلات ہیں. صحیح. اچھا زبیر صاحب, اگر ڈیولپمنٹ بجٹ کی بات کی جائے, پی ایس ڈی پی میں دنیا توجہ دے دی ہے کہ ڈیولپمنٹ کی جائے,
रोड रस्ते नए मंसूबे बनाए जाएँ, डेवलपमेंट तवज्जो दी जाए। हमने देखा कि गुज़िश्ता बजट में जो है वो 1400 अरब थे, अब 1000 अरब है, 400 अरब का कट लगाया गया है। सेहत पे जब नज़र डालते हैं तो वहाँ पे भी कट है। एजुकेशन में जो हायर एजुकेशन कमीशन को 65 अरब रुपए देते थे, अब वो 39 अरब रुपए हो गए। तो ये सेहत, तालीम और तरक्की ये हुकूमती तरजीहात में शामिल क्यों नहीं है सर? देखें, ये तो हुकूमत को फर्ज है कि हुकूमत जो है सेहत और तालीम पे तवज्जो दे, क्योंकि इसके बगैर जो है काम नहीं चलेगा। अगर आपने अपने मुल्क के लोगों का ख्याल रखना है, आप चाहते हैं कि 2.5 करोड़ बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं उसको स्कूल में भेजना है, तो तभी मुमकिन हो सकता है कि हुकूमत जो है तालीमी बजट जो है उसमें मजीद इजाफा करे। उसके बगैर काम नहीं चलेगा। देखिए, ये कितने अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम में से 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये हमारे मुल्क के लिए बहुत शर्म की बात है, और मैं चाहूँगा कि हुकूमत इस पर तवज्जो दे, और जगह से खर्चे कट करे और तालीम के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें, तालीम पे तवज्जो दें, लोगों की सेहत पे तवज्जो दें। लोग जो हैं देखिए, ख़ास तौर पे जो गरीब लोग हैं इनका बहुत बुरा हाल है, और मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि इनकम आमदनी वाले लोगों के बारे में सोचें, इनकी मुश्किलात को दूर करें, इनको सेहत के लिए ज़्यादा पैसा दें, इनको तालीम के लिए ज़्यादा पैसा दें। सही। अच्छा, आखिर में बस आपकी क्या तजावीज़ होंगी हुकूमत के लिए कि इस बजट को मज़ीद अवामी बनाया जाए, या इसमें कुछ अवाम के लिए रिलीफ रखा जाए, या जो सनतकार तबका है उनके लिए कुछ रिलीफ इसमें डाला जाए? तो इस हवाले से आपकी कुछ तजावीज़ हैं? देखिए, सनतकार तबका तो यही कहता है कि वो आजकल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बिजली इतनी महंगी है और उनकी जो अशिया बनाते हैं उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है, वो इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबला नहीं कर सकते। तो हमारी वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त है कि आप जो है बराए मेहरबानी जो सनतें एक्सपोर्ट करती हैं उनकी बिजली की कीमत कम करें। हमारे जो रीजन है इसके अंदर बिजली की कीमत तकरीबन 7 सेंट है। तो 7 सेंट तो नहीं, लेकिन हम भी कहेंगे कि पाकिस्तान में भी कम से कम बिजली की कीमत 9 सेंट होनी चाहिए, और इससे कुछ बेहतरी आ सकती है। बाकी हुकूमत के पास कोई इतनी कंसेशन देने की है नहीं। एक सोलर था, सोलर सस्ता पड़ के लोग बिजली हासिल करते थे सोलर पैनल से, तो वो भी हुकूमत ने उसके ऊपर 18% सेट किया। तो पैनल अल्लाह जो है वो कम आमदनी वाले लोगों की जो है उनकी मुश्किलात में कमी करे, और आगे जाके वो लोग अपना जिंदगी बेहतर तरीके से गुजार सके। लेकिन मजीद बिजली के ऊपर 10% सरचार्ज बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर तौफील साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त दिया। नाज़रीन, मारूफ सनतकार या गुणो सदर FPCCI ज़ुबैर तौफील साहब असां मौजूद हुयो। उन पंहिंजी राय मौजूदा बजट ते अव्हां जे साम्हूं रखी। मौजूदा बजट में जेके खाइण पीअण जूं शयूं आहिनि, ॿारनि जा चॉकलेट वॾा बि खाइनि था, ॿार बि खाइनि था, उहे बि महांगा कया विया आहिनि। गॾोगॾु सोलर पैनल उहो बि महांगो आहे, पेट्रोल बि महांगो थींदो, ऐं 500 अरब जा जेके नवां टैक्स आहिनि उहे बि लागू थींदा, ऐं गॾोगॾु जेको डेवलपमेंट फंड आहे उन में कट लॻायो वियो आहे। सिहत, तालीम, उन्हनि में कट लॻाया विया आहिनि, ऐं ॿिया जेके ॿियूं बजटूं आहिनि उहे ख़बर न आहे किथे ख़र्च थींदियूं आवाम जी भलाईअ लाइ। हिन बजट में बज़ाहिर हिन वक़्त ताईं अहिड़ी का शइ नज़र न पई अचे जंहिंसां आम माण्हू जो जेको ज़िंदगी आहे, जेको लाइफ स्टाइल आहे, उन में का बहितरी अची सघे, ग़रीब आवाम जा जेके अंज आहिनि उहे घटिजी सघनि। असीं प्रोग्राम में वक़्तु पहुतो आहे, पुॼाणे ॾींदा इजाज़त अल्लाह ने के पान।